सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन को इंतखाबात की कामयाबी पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तहनीती पैगाम में कहा कि पुरएतमाद हूँ, पाक रूस ताल्लुकात सदर पुतिन के मुतहर्रिक क़यादत में मज़ीद मजबूत होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़श्ता समाअत में कहा कि अपील के काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट्स पर फैसला एक साथ हतमी ऑर्डर में करेंगे। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कुछ देर में दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला और एफआईए दरख्वास्त में फरीक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद 3 बार पीएसएल जीतने वाली पहली टीम बन गई। 5 विकेटें हासिल करने वाले इमाद वसीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान शादाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जश्न, फलस्तीनी झंडे लहरा दिए। टाइटल अपने नाम करने के बाद फलस्तीन के झंडे लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इक़दाम को खुलकर सराहा। फलस्तीन के हक में नारे लगाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं कि वो जब बतौर बॉलर परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है। इब्तिदा में नाकामी के बावजूद टीम को जीत का यकीन था। बॉलिंग को दोबारा पहले जैसा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फलस्तीन से इज़हार यकजहती अहम थी। ये हम सब का मुश्तरका प्लान था। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। बातचीत में एक रोज़ की तौसी। आलमी मालियाती फंड और मौशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर आज मुख्तसर मुज़ाकरात करेगी। वज़ारत ख़जाना हुकाम की निजकारी और लेटर ऑफ इंटेंट पर आलमी मालियाती फंड से मज़ीद बातचीत करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.4 और गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 150 किलोमीटर पंजाब मगरिब था। झटके नोशकी, चाकी, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तूंग, दालबदीन समेत दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फौज का अफगानिस्तान में कार्यवार। TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर कार्रवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का लदम तहरीक तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां कर चुका है। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार बास अनासर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करें। पाकिस्तानी चौकी पर हमलों में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस हुआ। अमरीकी दफ्तर खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इख्तलाफात दूर करने का मशवरा। कहा, अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुल्क है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला ने मुझे 23 साल मैरिड लाइफ के बाद बेटा अता किया था, ले लिया है, उसकी अमानत थी। उसकी शहादत पे मुझे फख्र है। मैं कर्नल साहब का हौसला, पुरज़म, अल्लाह की रज़ा पर जो आज मैंने इस्तिकामत देखी है वो यकीनन वो बेमिसाल है। शादी के 23 साल बाद पैदा होने वाले बेटे की शहादत पर फख्र। शहीद के कैप्टन वज़ीर आज़म के तलाकंग आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ कहते हैं, वालिद के सब्र और इस्तिकामत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप की 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
سینٹ کے الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل آج بھی جاری رہے گا۔ اپیلیں 21 مارچ تک دائر کی جا سکیں گی۔ سینٹ الیکشن 2 اپریل کو ہوں گے۔ حکومت کے نئے لیے ہر دکاندار کی اپنی اپنی ریٹ ہوتی ہے۔ ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بس یہ حال ہے کہ قانون بالکل قانون ہی نہیں ہے۔ آٹا ہے وہ پچھلے سال فری مل رہا تھا، اس سال پیسے لے رہے ہیں۔ جو شناختی کارڈ پر آ رہا ہے وہ بھی اس کے بھی پیسے لینے ہیں۔ رمضان میں منافع خوری، دکانداروں کی منہزوری، دسترخوان سے فروٹ چاٹ مائنس، پھل اور سبزی فروشوں کا کمائی سیزن عروج پر، منمانی قیمتوں پر فروخت۔ اسلام آباد کو اور اسلام کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے دنیا بھر کے علماء کرام ایک چھل تلے جمع ہو گئے۔ سعودی عرب میں فرقہ واریت کے خاتمے سے متعلق 2 روزہ کانفرنس، شرکا کا امت مسلمہ کو یکجان ہو کر آگے بڑھنے پر زور۔ سیکریٹری جنرل OIC نے کہا کہ فرقہ واریت سے اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے، تمام مسلمان اسلام کی روح کے مطابق ایک جسم کی مانند ہو جائیں۔ صہیونی فوج کے غزہ میں رات بھر وحشیانہ حملے، جبالیہ میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنا دیا، بچوں سمیت 8 افراد شہید کر دیے گئے۔ رفح میں بھی بموں کی برسات، کئی مکانات تباہ، 15 افراد جان سے گئے، 24 گھنٹوں میں 63 افراد شہید۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 31,800 کے قریب پہنچ گئی۔ جنگ کے بعد غزہ میں قحط، رمضان المبارک میں بھی بھوکے اور پیاسے اہل غزہ سے محروم شہری زندہ رہنے کے لیے خوراک کی تلاش میں مصروف۔ قحط کے اعلان کے لیے ذمہ دار ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، نصف آبادی بھوک سے مر رہی ہے، باقی کے لیے جولائی تک قحط کا خدشہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اپنے اختیارات سے دستبردار، سلیکشن کمیٹی میں تبدیلی کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہتے ہیں ملکی یا غیر ملکی کوچ کی تلاش جاری ہے۔ بات باہر آنے سے شین واٹسن گھبرا گئے، چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں ہی کرانے کی کوشش۔ پاکستان کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان، بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت اور مذہبی رواداری کے فروغ میں علماء کرام کے کردار پر گفتگو۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رواداری اور امن عامہ کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ میزبان اویس ربانی کے سوالات پر علماء کرام کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات۔ پاکستان کے لیے ایک اور احساس، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سارہ احمد انٹرنیشنل وومن آف کوریج کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں۔ سارہ احمد نے ایوارڈ پاکستانی بچوں کے نام کر دیا۔